check engine. Ibalik mo na sakit, Bray. Sa susi. Lalabas. Yan, check engine. Yan, di nawala yung check. Kailan po to? Yan. Hindi, kagabilan din yan. Hindi ko makajut yan. Hindi, kasi Yan. may naramdaman ako dyan yung Check engine, may tools. parang kumakadot-kadjot. Oo nga. Traction, check engine at saka tools. Lumabas ay... Yung tools na matagal na yan. Dila na sa nung ano yung unang driver ito, dila sa kasa. Yun, no? Hindi na mamawala sabi ng kasa. Gano? Cylinder head 1, misfire. Yan, titingnan natin. Buksan number 1. Yan, titingnan number 1. Kung dito sa ignition, kundi dito sa spark plug. Yun, nakita natin mga ka-idol. Oh. Referent mo. Yan, oh, butas. Oh. Yun, oh. Misfire. Yun, oh. Tanggalin mo, Bray. Para makita natin. Yun. Kita mo? Damage. Damage properties. Yun, oh. Butas. Tapos makita mo sa rubber. Sunog. Layain mo, Bray. Tapos lagyan mo epoxy. Yan, magtimpla tayo ng epoxy, mga ka-idol. Oh. Timpla lang. Timplahan lang natin yan, mga ka-idol, para malaman natin. Yan, nadidikit na natin. Yan, nadidikit natin. Tapos lalagyan pa natin ng silicone. Yan, lalagyan natin silicone. Yan.